नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानकु ओडिशार साबर विद्यार चैनल उत्कल तंत्रशास्त्र को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आशा करे आपण माने भगवान दयार बहुत भलरे थिबे। बहुत दिन हब आमे आमर किछि कार्यर व्यस्तता थिबा कारणरू चैनल रे वीडियो पकई पारु नथिलु, जहा द्वारा मोर किछि सब्सक्राइबर मानकु दुख लागुथिला। फल बहुत कॉल और मेसेज आसीथिला कि गुरुजी वीडियो कौन पर आसुनी। मु यार उत्तर आरंभ ही दे सारी। ठीक समय रे वीडियो आपण पाखरे न पहुँची पारुथिबारु मु दुखित। दर्शक बंधु ताहेले दर्शक बंधु आमे आलोचना करिबा आजिर टॉपिक उपर इंद्रजित कतुरी। बुझिपाइले कि दर्शक बंधु ताहेले आमर दैनंदिन जीवन रे किछि शत्रु थांती, जो माने कौन करती ना निजर देखई हंती, आम सांगरे भलरे मिशंती, आम सांगरे भलरे कथबार्ता हंती। एमिति कि देखिथिबे आपण माने शत्रु माने एमिति रहंते, से एमिति आम सांगरे मिशिबे, कथबार्ता करिवे। आमे माने कहिबा जे से गोटापण आमर, किंतु भितरे कौन होउथिबो से माने धीरे धीरे चेर काटुथिबे। आउ ये कली जुगरे आजिकाली दुनिया रे काहाकू निजर बोली भाबिबा भी वृथा। बुझिले कि आउ काहाकू निजर बोली भाबी हबनी, काहा उपरे भरोसा विश्वास करी गुप्त कथा सब कहि हबनी। तेणु ये कली जुगरे सबू गोटा गोटा टाउटर, सबू दलार चोर। जदि स्वार्थ थाए ताहले स्वार्थ जदि रहिबो समस्ते कहिबे ना ना ये होउची मो भाई, किंतु स्वार्थ सरी गले लोक कहिबे ना ये किए मु चिन्हिनी। तेणु ये कली जुगर बुझी होउची कि धर्मटा होउची एया, लोक माने निजर मानसिक संतुलनता हरई बसचंती। टिके कौन हैला बेलू खाली ये कौरी ताकू मारदबा, से कौरी ताकू गुणी करदबा। बुझी होउची। तेणु लोकंक पाखरु जेते दूरे रहिबो खल लोकंक ठारू सेते भल। कली जुगरे आ काहाकू आमे आखि बुझिकिनी कहि परिबा ना कि ये ठीक बोली। समस्तଙ୍କ भितरे किछि ना किछि दुर्गुण थाए, किछि ना किछि सुगुण मध्य थाए। किंतु से जा होना कहीं आमे दुर्गुण को सब हटई दबा, सुगुण को मनुष्य मानकर सुगुण को आमको ग्रहण करिया पई पड़िबो। किंतु निजे जदि आखिरे कला चश्मा लगेबो दुनियाटा कला देखा जिवो, निजे जदि धला चश्मा लगेबो दुनियाटा आपनको धला देखा जिवो। बुझिले कि ताहले दर्शक बंधु आपण पाखरे वीडियो ठीक समय न पहुँची पारुथिबारु आमे माने दुखित। ताहले दर्शक बंधु आमर दैनंदिन जीवन में किछि शत्रु थांती, जो माने कौन करती निजर देखे हुई आम सह मिशंती और भितरे भितरे आमर चेर काटती। ता माने होउची कौन किछिटा भौतिक विद्या भी प्रयोग करती। टिके आजिकल टिके क्या सहित कार माड़गोल झगड़ा हो गले ताकू तंत्र विद्या प्रयोग करदेलानी, किए क्या भौतिक विद्या प्रयोग करदेलानी। तेणु आमको हैरान करने चाहती। आउ किछि शत्रु थांती किछि औषध करिथांती, एमिति औषध कि शत्रु को खाद्य माध्यम दिया जाए, जहा द्वारा कि शत्रुर अवस्था दिन को दिन बिगिड़बारे लगे। आउ अमृत परी खाद्य देले मध्य पाटी की विष परीक्षा लगे। शत्रु पागल परी हुए, मुक काला परी हुए। खाद्य रे देइथिबा औषध बहुत पावरफुल होता है। बुझिले कि आपण पानी द्वारा जन को पकईदेवे, विभूति द्वारा जन को पकईदेवे औषध, सेटा होउची अलगा द्वारा, माने सेटा होउची कौन गोटे अलग प्रकार। किंतु खाद्य रे जन को खाइया पई दिया गले औषधटा डायरेक्ट कौन हैला ना पेट भीतर को गला। पेट भीतर को गला फल सेटा कौन से औषधटा जानिथिबे बहुत पावरफुल। बुझिले कि तेणु जहा द्वारा कि कौन हम ना पेट भितर पॉइजन से औषधटा सृष्टि करे, जो औषधटा को खाद्य माध्यम दे था सेटा पेट भीतर गला पॉइजन भली सृष्टि कला। बुझी होउची। तेणु मनीष को बर्बाद करिबारे लगे कौन ना से जो तांत्रिक जो प्रयोग करथांती मनीष को आपण भाषा मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, वशीकरण, एमती सब थाए शमशान क्रिया, मारण क्रिया, जे जहाँ भाभी पाइला। तेणु यही सब जिनिस को काटिबापी आज मु कौन करुचे एक कतुरी मंत्र दौची। बुझिपारे कि जार नाम हूँ इंद्रजित कतुरी। इंद्रजित कतुरी दर्शक बंधु कौन ना आमर कतुरी विद्या बहुत प्रकार अच्छी। बुझिपारे कि ता भर इंद्रजित कतुरी हूँ गोटा कतुरी, सी गोटा प्रधान कतुरी। बहुत गुप्त कथा तालपत्र पछर, किंतु जनसमाज मंगल पाई गुरुंकर आदेश रु एटा आपण मानक पई उत्सर्ग करा जाउछि। जार ना हूँ इंद्रजित कतुरी विद्या। एटा मो गुरुंक द्वारा प्राप्त गुप्त विद्या। किंतु ता आगु यही भली भल भल गुप्त विद्या विषय जानिबा पई हेले आपण माने आम सहित जोड़ी होइके रुहंतु। आउ आम चैनल टिके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दियंतु। बुझिपाइले।
ଓ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏ ଅଧମ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଲାଗୁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ସୂଚନାଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ତେଣୁ ଦିନ 12ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ଯାଏଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ସମୟରେ କଲ୍ କଲାବେଳକୁ ଆମର ସାଧନା ଆଉ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅସୁବିଧା ବ୍ୟାଘ୍ରତା ପହଞ୍ଚୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଦିନ 12ଟା ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବାସ୍ତବରେ ସତରେ ଦରକାର ଅଛି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁନି। ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତ୍ରବାଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହନୁମାନ କବଚ, ଭୈରବ କବଚ, ଦୁର୍ଗା କବଚ, ଚଣ୍ଡୀ କବଚ, କାଳୀ କବଚ, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ, କାମାକ୍ଷା ରୁଦ୍ର କବଚ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କବଚ ଇତ୍ୟାଦି କବଚ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ବିଶା ଯନ୍ତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ର, କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର, ଧନଦା ଦକ୍ଷିଣୀ ଯନ୍ତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ କି? 7608027273 ହେଉଛି ଆମ ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏବେ କତୁରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡାଏରୀରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଓମ୍ କତୁରିତ କତୁରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞର କତୁରୀ। ତୁ କତୁରୀ ଥିଲୁ କାହିଁ, ମୁଁ ଥିଲି ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇଁ, ଗୁରୁପଦ ପଡ଼ିଲା ଆସିଲି ଧାଇଁ। ହଉ ଅଇଲୁ ବାବୁ ଭଲ କଲୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର କରିବୁ। ଭୂଇଁଆ କାଟେ, ବାଇଆ କାଟେ, ରକ୍ତମାଉଲି କାଟେ, ଫୁଲମାଉଲି କାଟେ, ଶୂନ୍ୟବାଣ କାଟେ, ଜଳଦେବତା କାଟେ, ହାଡ଼ବାଇ କାଟେ, ନରବାନର ଦୃଷ୍ଟି କାଟେ, ନଟକୁଟ କାଟେ, 64 ବାଣ କାଟେ, 32 ସିଙ୍ଗାର କାଟେ, 108 ମୁଠି କାଟେ, ମଶାଣି ବିଦ୍ୟା କାଟେ, କାଳପୁତ୍ର କାଟେ, ଛେଦଭେଦ କାଟେ, ଦେବତା ବନ୍ଧନ କାଟେ, ଭିଳିକି ସ୍ତମ୍ଭନ କାଟେ। କାଟେ କାଟେ ବୋଲି କାହାର ଜାଣ, ଅଷ୍ଟଭୁଜି ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ, ମଦନା ମାଲୁଣୀ, ଛନ୍ଦା ସୌରୁଣୀ, ଗୁରୁ ଧନନ୍ତରୀ, ହାଡ଼ିବା ତନ୍ତୀ, ଗୋରଖନାଥ, କାଉଁରୀ କାମଚଣ୍ଡୀ, ଅଭୟ ନରସିଂହଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ରାଣ। ମନ୍ତ୍ରଟିକି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉଥରେ ମନ୍ତ୍ର କହିଦେଉଛି। ଓମ୍ କତୁରିତ କତୁରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞର କତୁରୀ। ତୁ କତୁରୀ ଥିଲୁ କାହିଁ, ମୁଁ ଥିଲି ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇଁ, ଗୁରୁପଦ ପଡ଼ିଲା ଆଇଲି ଧାଇଁ। ହଉ ଅଇଲୁ ବାବୁ ଭଲ କଲୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର କରିବୁ। ଭୂଇଁଆ କାଟେ, ବାଇଆ କାଟେ, ରକ୍ତମାଉଲି କାଟେ, ଫୁଲମାଉଲି କାଟେ, ଶୂନ୍ୟବାଣ କାଟେ, ଜଳଦେବତା କାଟେ, ହାଡ଼ବାଇ କାଟେ, ନରବାନର ଦୃଷ୍ଟି କାଟେ, ନଟକୁଟ କାଟେ, 64 ବାଣ କାଟେ, 32 ସିଙ୍ଗାର କାଟେ, 108 ମୁଠି କାଟେ, ମଶାଣି ବିଦ୍ୟା କାଟେ, କାଳପୁତ୍ର କାଟେ, ଛେଦଭେଦ କାଟେ, ଦେବତା ବନ୍ଧନ କାଟେ, ଭେଳିକି ସ୍ତମ୍ଭନ କାଟେ। କାଟେ କାଟେ ବୋଲି କାହାର ଜାଣ, ଅଷ୍ଟଭୁଜି ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ, ମଦନା ମାଲୁଣୀ, ଛନ୍ଦା ସୌରୁଣୀ, ଗୁରୁ ଧନନ୍ତରୀ, ହାଡ଼ିବା ତନ୍ତୀ, ଗୋରଖନାଥ, କାଉଁରୀ କାମଚଣ୍ଡୀ, ଅଭୟ ନରସିଂହର କୋଟି କୋଟି ରାଣ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କତୁରୀ 5 ପ୍ରକାର ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି? ମୋ ପାଖରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କତୁରୀର ମନ୍ତ୍ର 5 ପ୍ରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏ 5 ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଜନସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କଲି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦରକାର ହୁଏ, ବୁଝିଲେ କି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ଦୟା ଥାଏ, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦରକାର ହୁଏ, ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କତୁରୀର ଆହୁରି ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ରହିଲା ସେଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବି ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ପଛେଇବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିଠା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେମାନେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରି ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରନ୍ତୁନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେମିତି ଆପଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇହେବନି। ମାଆଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦି ଆସିବ ଏଇ ଲୋକକୁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଗଲେ ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଦିଆଯିବ। ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର। ସେମିତି ଯେ ଯିଏ ଆସିବ ତା ନାହିଁ ପଇସା ଲୋଭରେ ଦେଇଦେବା ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଏଟା ନୁହଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟା ଦିଆଯିବ, ନଚେତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜନସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ବୁଝିହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଜନସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ କରିକିନି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା କୁହନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଠିକଣା ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ପଠାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବୁଝିହେଉଛି। ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣାଟା ଦେବେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ
ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରି